Som planerat fortsatte jobbasaren denna fredag, den 13 februari, dagen före Alla hjärtans dag, på Waterfront Congress Center i Stockholm. Basaren öppnade sina dörrar klockan 9.00 för både entreprenörer och arbetssökande från hela Stockholm och resten av Sverige. Detta stora affärsevenemang, med över 100 företag, koncerner och ideella organisationer av alla slag, erbjöd något som tillfredsställde alla arbetssökandes förväntningar, förutsatt att de var fast beslutna att hitta ett jobb som passade deras kvalifikationer. För att värma upp saker och ting under det hårda vintervädret fanns varuautomater tillgängliga för deltagarna i hela den stora hallen, som hade specialuppställts för tillfället. För att förbättra upplevelsen för besökarna i varje utställares monter fanns en mängd olika snacks och klubbor, tillsammans med reklamartiklar från de olika leverantörerna, tillgängliga för alla som ville ha dem, utan begränsningar. Förutom klubbor, choklad och andra sötsaker fanns det kulspetspennor, pennor, anteckningsblock, flygblad, USB-minnen, kontorsmaterial och popcorn som tillverkades på plats och serverades varma i bärbara engångsförpackningar. För de som hade råd erbjöd Radisson Blu Hotel, intill utställningshallen, à la carte-menyer på övervåningen. 2 stora, specialanordnade rum användes för att rymma montrarna, vilket förhindrade överbeläggning och potentiell luftförorening. Det större rummet låg i huvudhallen på 4:e våningen i byggnaden, och det mindre, med något färre utställare, låg på 2:a våningen. Rastplatser inrättades också för att möta behoven hos dem som behövde dem. Hela evenemanget ägde rum under vakande öga av kompetent personal från både hotellet och andra specialiserade tjänster från staden. Deras närvaro var både synlig och diskret, vilket visade på högsta professionalism som gjorde det möjligt för deltagarna att sköta sina ärenden med sinnesro. Dagen fortsatte fram till 16:00, den officiella avslutningen, med en ton av allmän tillfredsställelse, mot bakgrund av det något vågade tillkännagivandet av Alla hjärtans dag-firandet dagen därpå, den 14 februari, för vilket en del reklamartiklar generöst hade delats ut till deltagarna. Vi ses nästa år, med möjlighet till liknande evenemang under andra halvan av detta år. Grattis och välkomna hem till alla deltagare som uttryckte sin tacksamhet till Arbetsförmedlingen genom en väl utformad online-enkät. Som man säger, slutar väl allt väl. Hej då! Conformément au calendrier de l'événement, le Job Bazar s'est poursuivi ce vendredi 13 février, veille de la Saint-Valentin, au centre de conférence au Waterfront Congress de Stockholm en Suède. Le bazar a ouvert ses portes à 9h aussi bien aux participants entrepreneurs qu'aux chercheurs d'emploi venus de tous les horizons de Stockholm et du royaume suédois en général. À ce grand rendez-vous d'affaires auquel avaient participé plus d'une centaine d'entreprises, sociétés et organisations à but non lucratif de tout genre, il y avait de quoi satisfaire les attentes de chaque demandeur d'emploi, pourvu qu'il soit décidé à trouver un emploi adapté à sa formation de base. Pour réchauffer l'ambiance en ce temps hivernal sévère, des distributeurs de café automatiques étaient mis à disposition des participants à tous les coins de la grande salle aménagée pour la circonstance. En vue d'agrémenter le temps passé par les visiteurs sur chaque stand des exposants, des amuse-gueules et sucettes à tous les goûts ainsi que des gadgets publicitaires des différents prestataires étaient rendus accessibles à qui le voulait sans aucune restriction. C'est ainsi qu'en dehors des sucettes, chocolat et autres friandises, il y avait des stylos à billes, des crayons à papier, des blocs-notes, des flyers, des clés USB, des fournitures de bureau ainsi que des pop-corn préparés sur place et servis à chaud dans des emballages à usage unique en portable. Pour ceux qui en avaient les moyens, l'hôtel Radisson Blu adjacent à la salle d'exposition proposait des menus sur carte à l'étage. 2 grandes salles aménagées avaient servi à déployer les stands afin d'éviter l'encombrement et la saturation éventuelle de l'air ambiante. La plus grande se trouvait dans le grand hall au 4e niveau de l'édifice et le second se trouvait au 2e niveau avec un peu moins d'exposants. Des espaces repos étaient aussi aménagés afin de répondre aux besoins de ceux qui en ressentaient la nécessité. L'ensemble de l'événement se déroulait sous bonne garde assurée par des services compétents aussi bien de l'hôtel que d'autres services spécialisés venus de la ville ayant une visibilité tout autant matérielle que furtive. En somme du professionnalisme haut de gamme permettant aux participants de vaquer sereinement à leurs occupations.
La journée s'est poursuivie jusqu'à 16h, heure de clôture officielle, sur une note de satisfaction générale, sur fond d'annonce sensible de la célébration sulfureuse de la Saint-Valentin, fête des amoureux, le lendemain 14 février, dont certains gadgets avaient été distribués généreusement aux participants. Rendez-vous à l'année prochaine, avec possibilité de survenance d'événements similaires dans la seconde moitié de l'année en cours. Félicitations et bon retour au bercail à tous les participants qui n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à Arbetsförmedlingen, le service de l'emploi suédois réalisé par un sondage digital de bonne facture. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Bye bye, qui veut dire wesh dag en suédois. As scheduled, the job bazaar continued this Friday, February 13th, the day before Valentine's Day, at the Waterfront Congress Center in Stockholm, Sweden. The bazaar opened its doors at 9 a.m. to both entrepreneurs and job seekers from all over Stockholm and across Sweden. This major business event, attended by over 100 companies, corporations, and non-profit organizations of all kinds, offered something to satisfy every job seeker's expectations, provided they were determined to find a job suited to their qualifications. To warm things up during this harsh winter weather, vending machines were available to participants throughout the large hall, which had been specially set up for the occasion. To enhance the experience for visitors at each exhibitor's booth, a variety of snacks and lollipops, along with promotional items from the different vendors, were available to anyone who wanted them, without restriction. In addition to lollipops, chocolate, and other sweets, there were ballpoint pens, pencils, notepads, flyers, USB drives, office supplies, and popcorn made on site and served hot in disposable, portable packaging. For those who could afford it, the Radisson Blu Hotel, adjacent to the exhibition hall, offered a la carte menus upstairs. Two large, specially arranged rooms were used to accommodate the booths, preventing overcrowding and potential air pollution. The larger room was located in the main hall on the 4th floor of the building, and the smaller one, with slightly fewer exhibitors, was on the 2nd floor. Rest areas were also set up to meet the needs of those who required them. The entire event took place under the watchful eye of competent staff from both the hotel and other specialized services from the city. Their presence was both visible and discreet, demonstrating top-notch professionalism that allowed participants to go about their business with peace of mind. The day continued until 4 p.m., the official closing time, on a note of general satisfaction, against the backdrop of the somewhat risque announcement of the Valentine's Day celebration the following day, February 14th, for which some promotional items had been generously distributed to the participants. See you next year, with the possibility of similar events occurring in the second half of this year. Congratulations and welcome home to all the participants who expressed their gratitude to Arbetsförmedlingen, the Swedish Public Employment Service, through a well-designed online survey. As they say, all's well that ends well. Bye bye, which means, hej da, in Swedish. Como estaba previsto, el bazar de empleo continuó este viernes, 13 de febrero, víspera de San Valentín, en el Centro de Congresos Waterfront de Estocolmo, Suecia. El bazar abrió sus puertas a las 9h a emprendedores y personas en busca de empleo de todo Estocolmo y de toda Suecia. Este importante evento empresarial, al que asistieron más de 100 empresas, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de todo tipo, ofreció opciones para satisfacer las expectativas de todos los que buscaban empleo, siempre que estuvieran decididos a encontrar un trabajo acorde con sus cualificaciones. Para animar el ambiente durante este duro invierno, se dispusieron máquinas expendedoras a lo largo del amplio pabellón, acondicionado especialmente para la ocasión. Para mejorar la experiencia de los visitantes en cada stand expositor,
Se ofreció una variedad de snacks y piruletas, junto con artículos promocionales de los diferentes proveedores, a quien los deseara, sin restricciones. Además de piruletas, chocolate y otros dulces, había bolígrafos, lápices, blocs de notas, folletos, memorias USB, material de oficina y palomitas de maíz preparadas allí mismo y servidas calientes en envases desechables y portátiles. Para quienes podían permitírselo, el Hotel Radisson Blu, junto a la sala de exposiciones, ofrecía menús a la carta en la planta superior. Se utilizaron dos amplias salas especialmente acondicionadas para albergar los stands, evitando así las aglomeraciones y la posible contaminación atmosférica. La sala más grande se encontraba en el vestíbulo principal, en la cuarta planta del edificio, y la más pequeña, con un número ligeramente menor de expositores, se encontraba en la segunda planta. También se habilitaron zonas de descanso para quienes las necesitaran. Todo el evento se desarrolló bajo la atenta supervisión de personal competente, tanto del hotel como de otros servicios especializados de la ciudad. Su presencia fue visible y discreta, demostrando una profesionalidad excepcional que permitió a los participantes realizar sus actividades con tranquilidad. La jornada continuó hasta las 16:00, hora oficial de clausura, con una nota de satisfacción general, en el contexto del anuncio, algo atrevido, de la celebración de San Valentín al día siguiente, 14 de febrero, para la cual se habían distribuido generosamente artículos promocionales a los participantes. Nos vemos el año que viene. Es posible que se celebren eventos similares en el segundo semestre de este año. Felicitaciones y bienvenidos a casa a todos los participantes que expresaron su gratitud a Arbetsförmedlingen, el servicio público de empleo sueco, a través de una encuesta en línea bien diseñada. Como dicen, bien está lo que bien acaba. Adiós, ¿qué significa dar en sueco? Wie geplant fand der Jobmarkt am Freitag, den 13. Februar, dem Tag vor Valentinstag, im Waterfront Congress Center in Stockholm, Schweden, statt. Der Markt öffnete um 9 Uhr seine Pforten für Unternehmer und Jobsuchende aus ganz Stockholm und Schweden. Diese bedeutende Businessveranstaltung, an der über 100 Unternehmen, Konzerne und gemeinnützige Organisationen aller Art teilnahmen, bot für jeden Jobsuchenden das Richtige, vorausgesetzt, er war entschlossen, eine seinen Qualifikationen entsprechende Stelle zu finden. Um die Besucher in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen, standen in der eigens für den Jobmarkt eingerichteten Halle Verkaufsautomaten bereit. An den Ständen der Aussteller gab es eine Auswahl an Snacks und Lollis sowie Werbeartikel der verschiedenen Anbieter, die jeder nach Belieben und ohne Einschränkungen genießen konnte. Neben Lutschern, Schokolade und anderen Süßigkeiten gab es Kugelschreiber, Bleistifte, Notizblöcke, Flyer, USB-Sticks, Bürobedarf und vor Ort zubereitetes Popcorn, das heiß in praktischen Einwegverpackungen serviert wurde. Für diejenigen, die es sich leisten konnten, bot das Radisson Blu Hotel neben der Messehalle im Obergeschoss à la carte Menüs an. 2 große, eigens eingerichtete Räume dienten als Standfläche, um Gedränge und mögliche Luftverschmutzung zu vermeiden. Der größere Raum befand sich in der Haupthalle im 4. Stock des Gebäudes, der kleinere mit etwas weniger Ausstellern im 2. Stock. Für die Besucher wurden Ruhezonen eingerichtet. Die gesamte Veranstaltung fand unter der Aufsicht kompetenter Mitarbeiter des Hotels und anderer spezialisierter Dienstleister der Stadt statt. Ihre Präsenz war sowohl sichtbar als auch diskret und zeugte von höchster Professionalität, sodass die Teilnehmer sich ungestört ihren Angelegenheiten widmen konnten. Der Tag verlief bis 16 Uhr, der offiziellen Schließzeit, in allgemeiner Zufriedenheit, vor dem Hintergrund der etwas gewagten Ankündigung der Valentinstagsfeier am darauffolgenden Tag, dem 14. Februar, zu der großzügig Werbegeschenke an die Teilnehmer verteilt worden waren. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
und es besteht die Möglichkeit, dass ähnliche Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Herzlichen Glückwunsch und willkommen zurück an alle Teilnehmer, die sich über eine gut gestaltete Online-Umfrage bei Arbetsförmedlingen, dem schwedischen Arbeitsamt, bedankt haben. Wie man so schön sagt, Ende gut, alles gut, tschüss. كما هو مقرر، استمر معرض التوظيف يوم الجمعة الموافق 13 من فبراير عشية عيد الحب في مركز مؤتمرات الواجهة البحرية في ستوكهولم، السويد. فتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 9 صباحا لرواد الأعمال والباحثين عن عمل من جميع أنحاء ستوكهولم والسويد. وقدم هذا الحدث التجاري الكبير الذي حضره أكثر من 100 شركة ومؤسسة ومنظمة غير ربحية من مختلف الأنواع ما يلبي تطلعات جميع الباحثين عن عمل، شريطة أن يكونوا عازمين على إيجاد وظيفة تناسب مؤهلاتهم. وللتخفيف من وطأة هذا الطقس الشتوي القارس، وضعت آلات بيع المشروبات والوجبات الخفيفة في جميع أنحاء القاعة الكبيرة التي تم تجهيزها خصيصا لهذه المناسبة. ولتحسين تجربة الزوار في كل جناح من أجنحة العارضين، تم توفير تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والحلو، بالإضافة إلى مواد ترويجية من مختلف البائعين لكل من يرغب بها دون قيود. إلى جانب المصاصات والشوكولاتة والحلويات الأخرى، توفرت أقلام حبر جف وأقلام رصاص ودفاتر ملاحظات ومنشورات ووحدات تخزين USB ولوازم مكتبية وفشار معد في الموقع ومقدم ساخنا في عبوات قابلة للاستخدام لمرة واحدة. ولمن استطاع، قدم فندق راديسون بلو المجاور لقاعة المعرض قوائم طعام انتقائية في الطابق العلوي. وتم استخدام غرفتين كبيرتين مجهزتين خصيصا لاستيعاب الأجنحة ما حال دون الازدحام وتلوث الهواء المحتمل. تقع الغرفة الأكبر في القاعة الرئيسية بالطابق الرابع من المبنى، بينما تقع الغرفة الأصغر التي تضم عددا أقل من العارضين في الطابق الثاني. كما تم تجهيز أماكن استراحة لتلبية احتياجات من يحتاجها. أقيم الحدث بأكمله تحت إشراف دقيق من طاقم كفؤ من الفندق وخدمات متخصصة أخرى من المدينة. كان وجودهم واضحا وسريا في آن واحد، ما يظهر احترافية عالية المستوى سمحت للمشاركين بإنجاز أعمالهم براحة بال. أقيم الحدث بأكمله تحت إشراف دقيق من طاقم كفؤ من الفندق وخدمات متخصصة أخرى من المدينة. كان وجودهم واضحا وسريا في آن واحد، ما يظهر احترافية عالية المستوى سمحت للمشاركين بإنجاز أعمالهم براحة بال. استمر اليوم حتى الساعة 4 مساء موعد الإغلاق الرسمي، وسط أجواء من الرضا العام، على خلفية الإعلان الجريء نوعا ما عن احتفال عيد الحب في اليوم التالي 14 من فبراير، والذي وزعت فيه بعض الهدايا الترويجية بسخاء على المشاركين. نراكم العام القادم مع إمكانية تنظيم فعاليات مماثلة في النصف الثاني من هذا العام. نهنئ ونرحب بعودة جميع المشاركين الذين عبروا عن امتنانهم لهيئة التوظيف العامة السويدية Arbetsförmedling من خلال استبيان إلكتروني مصمم بعناية. كما يقال: كل شيء على ما يرام ما دام ينتهي على خير. إلى اللقاء، وهو ما يعني هجد باللغة السويدية.
Kama ilivyopangwa, soko la kazi liliendelea Ijumaa hii, Februari 13, siku moja kabla ya siku ya wapendanao, katika kituo cha mkutano cha Waterfront huko Stockholm, Sweden. Soko lilifungua milango yake saa 3 am kwa wajasiriamali na wanaotafuta kazi kutoka kote Stockholm na kote Sweden. Hafla hii kubwa ya biashara iliyohudhuriwa na zaidi ya makampuni 100, mashirika na mashirika yasiyo ya faida ya kila aina, ilitoa kitu cha kukidhi matarajio ya kila mtafuta kazi, mradi tu wangeazimia kupata kazi inayofaa sifa zao. Ili kuchochea mambo wakati wa hali hii mbaya ya baridi, mashine za kuuza zilipatikana kwa washiriki katika ukumbi mzima ambao ulikuwa umeandaliwa maalum kwa ajili ya hafla hiyo. Ili kuongeza uzoefu kwa wageni katika kibanda cha kila mshiriki, vitafunio na lollipop mbalimbali pamoja na bidhaa za matangazo kutoka kwa wachuuzi tofauti zilipatikana kwa yeyote aliyezitaka bila kizuizi. Mbali na lollipop, chokoleti na pipi zingine, kulikuwa na kalamu za mpira, penseli, madaftari, vipeperushi, vifaa vya USB, vifaa vya ofisi na popcorn zilizotengenezwa hapo na kuhudumiwa moto katika vifungashio vinavyoweza kutupwa na kubebeka. Kwa wale walioweza kumudu, hoteli ya Radisson Blu iliyo karibu na ukumbi wa maonyesho ilitoa menu za la carte ghorofani. Vyumba viwili vikubwa vilivyopangwa maalum vilitumika kutoshea vibanda, kuzuia msongamano na uwezekano wa uchafuzi wa hewa. Chumba kikubwa kilikuwa katika ukumbi mkuu kwenye ghorofa ya 4 ya jengo, na kile kidogo chenye waonyeshaji wachache kidogo kilikuwa kwenye ghorofa ya pili. Maeneo ya kupumzika pia yaliwekwa ili kukidhi mahitaji ya wale walioyahitaji. Tukio zima lilifanyika chini ya uangalizi wa wafanyakazi wenye uwezo kutoka hoteli na huduma zingine maalum kutoka jiji. Uwepo wao ulikuwa dhahiri na wasiri, ukionyesha utaalamu wa hali ya juu uliowaruhusu washiriki kuendelea na shughuli zao kwa amani ya akili. Siku hiyo iliendelea hadi saa 4 p.m, wakati rasmi wa kufunga kwa furaha ya jumla, dhidi ya msingi wa tangazo la hatari la sherehe ya siku ya wapendanao siku iliyofuata, Februari 14, ambapo baadhi ya bidhaa za matangazo zilisambazwa kwa ukarimu kwa washiriki. Tutaonana mwaka ujao, pamoja na uwezekano wa matukio kama hayo kutokea katika nusu ya pili ya mwaka huu. Hongera na karibu nyumbani kwa washiriki wote waliotoa shukrani zao kwa Arbetsförmedlingen, huduma ya ajira ya umma ya Uswidi, kupitia utafiti ulioandaliwa vizuri mtandaoni. Kama wanavyosema, yote ni sawa na mwisho mzuri. Kwa heri, ambayo ina maana EHDA kwa Kiswidi. Tu as cours à 10 heures, tu mens à la maison que tu as cours à 7 heures. Tu sors de chez toi à 7 heures. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en blue jean bleu. 正如预期，招聘会于2月13日星期五情人节前一天在瑞典斯德哥尔摩滨水会议中心如期举行。招聘会于上午9点正式开幕，来自斯德哥尔摩及瑞典各地的企业家和求职者齐聚一堂。这场大型商业盛会吸引了超过100家公司、企业和各类非营利组织参与，旨在满足每一位求职者的期望，只要他们决心找到一份与自身资质相匹配的工作。为了驱散冬日的寒意，主办方在专门布置的大厅内设置了自动售货机，为参会者提供各种暖心饮品。为了提升参观者在每个展位的体验，主办方还准备了各种零食、棒棒糖以及来自不同参展商的宣传品，供所有参观者免费享用。除了棒棒糖、巧克力和其他糖果外，现场还提供圆珠笔、铅笔、记事本、宣传单、U盘、办公用品以及现场制作的热爆米花。爆米花采用一次性便携包装。对于经济条件允许的参会者，毗邻展厅的丽笙酒店楼上提供点餐服务。为了避免拥挤和潜在的空气污染，展位设在2个专门布置的大型房间内。较大的房间位于大楼4楼的主厅，较小的房间位于2楼。
参展商数量略少。此外，还设有休息区，以满足有需要的参会者的需求。整个活动在酒店和室内其他专业服务机构的专业人员的监督下进行。他们的存在既引人注目，又低调内敛，展现了高水准的专业素养，让参会者能够安心地开展各项工作。活动持续到下午4点，正式结束时间，大家普遍感到满意。而次日2月14日情人节庆祝活动的预告也略带暧昧，主办方还慷慨地向参与者分发了一些宣传品。明年再见。今年下半年或许还会举办类似的活动。祝贺所有参与者，欢迎回家。感谢大家通过精心设计的在线调查向瑞典公共就业服务机构 Arbetsförmedlingen 表达了谢意。正如人们常说的，一切顺利，皆大欢喜。再见，瑞典语是 Hejda。sida loo qorsheeyey job bazaar ayaa sii socotay jimcahan Febraayo 13 maalin ka hor maalinta jacaylka xarunta golaha Waterfront ee Stockholm, Sweden. bazaarku wuxuu albaabada u furay 9:00 subaxnimo ganacsatada iyo shaqo doonka labadaba ee ka kala yimid dhammaan Stockholm iyo guud ahaan Sweden. munaasabadan ganacsi ee weyn oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 shirkado iyo ururo aan faa'iido doon ahayn oo nooc kasta ah waxay bixisay wax lagu qanciyo rajada shaqo doonka kasta haddii ay go'aansadaan inay helaan shaqo ku habboon aqoontooda. si loo kululeeyo cimilada jiilaalka ee adag, mashiinada wax iibsiga ayaa loo heli jiray ka qaybgalayaasha hoolka weyn, kaas oo si gaar ah loogu diyaariyey munaasabadda. si loo wanaajiyo khibradda booqdayaasha qolka bandhig kasta, noocyo kala duwan oo cunto fudud iyo nacnac ah oo ay weheliyaan alaabada xayeysiinta ee ka imaanaya iibiyayaasha kala duwan ayaa loo heli jiray qof kasta oo doonayay, iyada oo aan la xadidin. marka laga soo tago nacnaca, shukulaatada iyo macmacaanka kale, waxaa jiray qalimaan balboynt ah, qalin, warqado xusuus qor ah, waraaqo, darawallada usb, agabka xafiiska, iyo bobcornka laga sameeyey goobta oo lagu diyaariyey baakada la tuuri karo oo la qaadi karo. kuwa awoodi kara, Radisson Blu Hotel oo ku xiga hoolka bandhiga ayaa bixiyey liiska cuntada ee la carte dabaqa sare. 2 qol oo waaweyn oo si gaar ah loo diyaariyey ayaa loo isticmaalay in lagu dejiyo meelaha lagu nasto, taasoo ka hortagaysa ciriiriga iyo wasakhowga hawada. qolka weyn wuxuu ku yaal hoolka ugu weyn dabaqa 4 ee dhismaha, kan yar oo leh bandhigyo yar wuxuu ku yaal dabaqa 2. goobaha nasashada ayaa sidoo kale loo sameeyey si loo daboolo baahiyaha kuwa u baahan. dhammaan munaasabadda waxay ka dhacday iyadoo ay daawanayeen shaqaale karti leh oo ka socda hoteelka iyo adeegyada kale ee gaarka ah ee magaalada. joogitaankoodu wuxuu ahaa mid muuqda oo qarsoodi ah, taasoo muujinaysa xirfad heer sare ah oo u oggolaanaysa ka qaybgalayaasha inay ganacsigooda ku wataan nabad maskaxeed. maalintu waxay socotay ilaa 4:00 galabnimo wakhtiga rasmiga ah ee xiritaanka, iyadoo lagu qanacsan yahay guud ahaan, iyadoo laga duulayo ku dhawaaqista khatarta ah ee dabaaldegga maalinta jacaylka maalintii xigtay Febraayo 14, taas oo qaar ka mid ah waxyaabaha xayeysiinta si deeqsinimo leh loogu qaybiyey ka qaybgalayaasha. annaga nagu soo fool leh sannadka soo socda, iyadoo ay suurtogal tahay in dhacdooyin la mid ah ay dhacaan qaybta 2 ee sannadkan. hambalyo iyo soo dhoweyn dhammaan ka qaybgalayaasha oo muujiyey mahadnaqooda Arbetsförmedlingen, hay-adda shaqada dadweynaha ee Sweden, iyada oo loo marayo sahan online ah oo si fiican loo nashqadeeyey. sida ay yidhaahdaan, dhammaantood waa fiican yihiin oo si fiican ayay u dhammaadaan. nabadgelyo oo macnaheedu yahay hej af Swedish.
La canción de mi pobre corazón. Oye mi bien, chérie, tu m'avais tant promis et tu m'as oublié. Oh mamie, 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 tu m'avais bien compris et tu as tout changé. Si te connais, si te connais, si te connais, ta moyen, la caresser. Si te connais, si te connais, si te connais, ta moyen, la doloté. Si te connais, si moi te connais, si te connais, chérie, ta doloté. Si te connais, si te connais, si te connais, ta moyen, la caresser. Si te connais, si te connais, si te connais, ta moyen, la caresser. Si te connais, si te connais, si te connais, ta moyen, la doloté. Mon copain ça fait moins pas ouais. Mon copain ça fait battre ouais. Aïe, mon copain ça fait moins pas ouais. Eh ben copain moi. Maman de vous oui. Yo dis moi que la fièvre, comprends? Et puis yo dis moi comme madame mon contingent est convalescente, vous comprenez moi ça, vous comprenez? Alors, vous comprenez, même si vous avez madame contingent quand vous avez dit, si machine la montée perpétuelle, vous comprenez où elle contingent peut patiner, vous comprenez pas ça. Vous pas que l'autre bagaille pour baler. Vous pas que l'autre bagaille pour baler. Tip bomb. Balle tip bomb.
Alors, les films balté ti bon, alors reste ti bon, qu'on doit péter, dans chaise portative, faut qu'on doit péter chita là-dedans. Avec ça, comprendre. On va jouer nos petits gens sec, coupé. Et puis on l'autre note encore, on va jouer caliente si bémol. Vous comprenez? Alors même si par exemple, on a toujours un camarade qui doit avoir un petit coup de volant, qui t'a fait un petit coup de volant, vous comprenez? Les films conduisent machine, vous comprenez? Vous comprenez? Conduit. Là, à la droite, la gauche, là, à la gauche, la droite, vous comprenez? Alors qu'on est, faut remettre camarade là, parce qu'il continue louange pour le faire pour vous. Il y a pour le dire, oh, mes amis, à la bonne machine est elle là-bas. Mais, on va pas quitter faire prudence, pas laisser faire prudence. Si vous avez malin, quittez le bon type de papa, regardez nos machines à déguigo là, regardez nos, c'est patinaille. Vous comprenez? Tout roue à chimie. Ah. Mon copain, ça fait moins pas ouais. Mon copain, ça fait pas de ouais. Mon copain, ça fait moins pas ouais. Jeudi après-midi, moi t'ai sans distraction, moi t'ai senti comme sans position. Moi gagne un bon ami, qui remarquait sans consolation. Il fait une proposition, on a l'assisté répétition. Il fait une proposition, on a l'assisté répétition. Mariani, ensemble select, tout à répété. Malgré m'être sous les nerfs, ça me rive me sentir soulagé. Après un bon moment passé, vient un vent qui t'a péventé. Quand il a tes vignes annoncées, vient la pluie qui prend les tomber. Quand il a tes vignes annoncées, vient la pluie qui prend les tomber. Tout le monde levé, tout le monde a déplacé, tout le monde levé, tout le monde a déplacé, et moi pas pour t'y lever, moi porter une amie au marais, tu m'avais demandé, c'est ça qui vivait moi, tu m'avais demandé, c'est ça qui vivait moi, c'est à toi. Constater son musique qui m'a
foufou. Maman, maman, ou à bal l'argent, ou à bal manger, ou à faire aller. Un seul radio, mais nous pieds grand bout. Demande foufou. Maman, maman, ou à faire le meilleur, ou à faire le monter, ou n'a caressé. à la bombouillon, à la bombouillon, à la bombouillon, c'est les bons du c'est les bons les bons, à la bombouillon, c'est les bons les bons, à la bombouillon, c'est les bons les bons, à la bombouillon, c'est les bons les bons, à la bombouillon.
femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Aimer, dis aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Okama kembe mama. Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Oh mamichou, je serai toujours près de toi, mon amour de toujours. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema, nous nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Tu seras toujours à mes côtés, ma compagne de toujours. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Hier c'était l'Éden, l'Éden d'aujourd'hui c'est cette terre. Simplifions-nous la vie chérie, pour le bonheur et l'amour. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Okati amotema. Bona sinon beta, yeah.
Nunca conhe mau nami Ye bientri Yenya kwale kea Ye mawo Ye osuma mau nami Madre kuku mitwe kemno Ye gabo Alpa be wopoto La verni Kesi agama pala onye Amada Oba swa ojitomba Tika mapanya osopo Mo so de pa ni a de ko magani